jamana min kɔnɔ n'i bɛ se ka diinɛ ta ka jamanaden halaki k'a yɛrɛ bila k'a faso ci parce que a t'a dɔn ko ala ko tɛ. u ye min kɛ kɛnɛ kan ne b'o fɛ minnu ko diinɛ maa o maa ko diinɛ hali minnu bɛ bɔn du yɛrɛ la ka taa ci dɔnnibaa caman sɔrɔ la minnu ko foyi t'a la se wɛrɛ t'u ye ka tubabu kɛlɛ ni nin tɛ maa o maa ko diinɛ hali minnu bɛ bɔn du yɛrɛ la ka taa ci. karamɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla ani arajosow ani misiriw yan ko terorisiw bɛ baara min na ko ala ko tan ko tabarikala don ko diinɛ bɛ kɔrɔn fɛ sisan an ka sɔrɔsi fɛn mana taa nin kɛlɛkan tɛ s'u la k'u ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ a kutubaw kɛra yan a kumaw fɔra arajow la yan ani fɛn caman. mais n'o dun kɛra ɲang o bɛ mɔgɔ lasiran dɛ o bɛ est-ce que o ye ko ba o ye karamɔgɔw ka kumakanw ye wajulukan minnu bɛ sen na hali bi jamanadenw tulo b'olu wajulukanw na donc personne ne peut nier ça aussi k'a fɔ ko o kuma ko o tɛ tiɲɛ kuma ye donc mali karamɔgɔ bɛɛ tɛ au contraire karamɔgɔ dɔw fagara dɔw menacera k'an b'aw fa minnu fagara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛw la o kɔrɔ ye mun ye diinɛ ko kuma tɛ kɛlɛ tɛ wa taabolo ko kɛlɛ tɛ wa voilà le problème il y a des situations t'a fɛ ka don minnu na comment une sensibilité kama ne bɛ ka min fɔ ale b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan nka ale tɛ se k'a fɔ ne tɛ hali jigin ale la fɔli la i y'a faamu ale y'a yira k'a fɔ ko kuranɛ ni hadisa an ye seli dɔn cogo di an ye farida dɔn cogo di ne ko n ko dalilu diinɛ na diinɛ kiri u bɛ kuranɛ de bolo i y'a faamu n'i ye kuranɛ dayɛlɛ ale yɛrɛ ka alimami de don k'a kalannen don suratul nisa aya 166 a dayɛlɛ ala bɛ seereya ni kelen pewu de ye o ye kuranɛ in de ye wa mɛlɛkɛw bɛ seereya n'o kuranɛ de ye o kɔfɛ diinɛ gafe wɛrɛ tɛ yen bilen gafe minnu bɛ yen o ye minnu kɔnna kuranɛ ye ala tɛ kuma kuranɛ kɔfɛ a bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ de n'i ye fɛn wɛrɛ ye kuranɛ kɔfɛ o tɛ ala kumakan ye i y'a faamu o to yen kuranɛ sura 29 a ɲɛ ta aya 51 ala yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko ni kuranɛ in ma wasali kɛ wa nin ma wasa kɛ wa donc nin bɛɛ kɔnɔ e tilala ka taa ko non ko ma wasa kɛ n bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka livre ta kira tɛ maa min dɔn a t'a fa dɔn a t'a mɔkɛ dɔn a t'a fufafu dɔn ko de ye dalilu ye i bɛna diinɛ kiri tigɛ ni o de ye sisan kuranɛ dun ko maa min ye kiri tigɛ ni fɛn ye min ma bɔ sanfɛ ka na di kira ma ko silamɛ tɛ donc u y'o kɛ jugew ni procureurs dɔrɔn ye o dɔrɔn tɛ dɛ o dɔrɔn tɛ et donc diinɛ ko anw ye école kɛ mais an tɛ kunfin ye diinɛ ko in na on sait de quoi on parle nin fɛn ninnu ye kalon ni manipulation faralen de ye ɲɔgɔn kan fɛn jumɛn u bɛ ka kuma fɛn o fɛn fɔ ka ko in justifier k'a mamu i n'a fɔ tiɲɛni tɛ kalo don c'est clair e bɛ ka démontrer fɛn o fɛn démontrer nin ye tan e b'a dɔn a tiɲɛ n'a nkalon ale b'o dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ donc pour vous dire que karamɔgɔ bɛɛ da tɛ se ka don nin kuma na parce que nin y'olu dusukunnata de ye u yɛrɛ ka wajulukan don u yɛrɛ y'a kɔkɔrɔma don u y'a kɛ kun min na o ma kɛ maliden si kɔ histoire tɛ o kɛra sisan de tariku tɛ o c'était devant tout le monde et donc moi je pense que maliyɛnw ka kan k'u hakili dayɛlɛ o dɔrɔn tɛ gouvernement tɛ se k'a fɔ k'i bɛ marifa de ta ka boli terroriste ko kungo kɔnɔ k'o ye ko in kɛlɛli ye il faut que terrorisme fana ka kɛlɛ nin ko in i tɛ se k'a bila dan ma k'i bɛ diinɛ bila dan ma ce n'est pas possible et l'état doit avoir état kan k'a ka politique sɔrɔ diinɛ ko kan diinɛ waleyali ye désordre de ye mali kɔnɔ o désordre de bɛ ka na ni nin ye parce que mɔgɔw bɛna don i kun na k'i ka armée ye kafiri ko jihadi de kan ka kɛ mɔgɔw bɛna sɔrɔ k'a don e kun na k'a fɔ ko n'i sara i ka jamana tili la i sara i ka sɔrɔsiw fagali la i tɛ jeni i ba tɛ jeni i ka muso tɛ jeni gouvernement bɛ kafiriya kan armée bɛ kafiriya sira de kan et donc il faut que gouvernement ka politique ka sɔrɔ
min bɛna imposer diinɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ siran ka bɔ ka ninnu condamner mais complice tɛ pour quelle raison parce que ninnu bɛ ka kuma min fɔ u bɛ ka kuranɛ hayaw de citer olu ɲɛna n'i bɔra ka ninnu contredit a bɛna fɔ k'i tɛ silamɛ ye o siran kama dɔw kɛn bɛ k'u makun or silamɛw tɛ u ka laɲini tɛ ala ko ye u bɛ jamana dɔw de ka kɛlɛ la jamana minnu ni olu de bɛ nin kɔfɛ ka nafolo bɔ ka tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔna la ni maa ninnu caman filɛ ne y'o de fɔ n bɛ sigi a kan n bɛ sinsin a kan mɔgɔw dunan tɛ maliyɛnw ma ne ni caman tun bɛ baro kɛ don o don kab'an ta dɔn rébellion bɛna wuli hakilina min b'u la n b'a dɔn n b'u ka fɛn bɛɛ lien tila bɛɛ dɔn n'a dɔw tun bɛ seli ne ni kufa ni ninnu tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani yadi ni u ka ɲɛmɔgɔ caman filɛ umaru min fatura jeudi o jeudi misiri la Bamako yan kosɛbɛ c'est des gens que je connais n b'u dɔw bɛ n dɔn u tila bɛɛ u bɛ jeudi journée bɛɛ kɛ fo ka taa se 22h ma an ka yɔrɔ misiri la depuis que j'étais étudiant donc dunan ko tɛ kɛlɛ wulilen o bɛɛ taara i yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔn fɛ an bɛ k'u ye telew la quoi a kɛra sogo de ye an dɔw bolo quoi des gens qu'on connaît très bien et donc nin tɛ lakale ne ye ne bɛ nin lakale mɔgɔ ye quoi donc b'a yira k'a fɔ hali bi maa bɛ se ka segin a la k'a fɔ jamanaden wɛrɛw bɛ yen minnu b'u ka sigidaw la minnu fana sɔnna Musa Mara y'a jate bɔ maa 25 de bɛ Mali kɔnɔ ni miirijugu donna min na 25 000 personnes ultra religieuses prêtes à tout minnu sigin b'a kan ko kɛlɛ de jihadi de kan ka kɛ Mali la ka diinɛ sariya lawaleya Musa Mara y'a chiffre di François Xavier ka interview la France 24 journaliste dɔ don livre dɔ kɛ Mali kan o ka bɔ yen rassemblement dɔ kɛra diinɛ rassemblement dɔ kɛra Sévaré a ye taa Sévaré kaw ɲininka ko mun wolola ko la u b'a ɲɛf'i ye de quoi il s'agit o ye Sévaré y'an kɔrɔ yan et donc pour te dire que sujet yɛrɛ sensibilité kama fɛn caman bɛ yen n tɛ fɛ ka n da don o la ka da sujet in sensibilité kan i y'a faamu sinon ko caman kɛra dɛ anw bolo bi in na diinɛmɔgɔw tɛna kɛ furaye nin na koyi diinɛmɔgɔw tɛna kɛ furaye nin na parce que u tɛna nin ko kɛlɛ u tɛna se ka nin hakilina jugu kɛlɛ ka s'a dan na u fɛn o fɛn n'u k'u b'a kɛlɛ u bɛ dan de sigi a la ko non ko jihadi ko condition dɔw de b'a la o condition ma dafa ou bien ɲɛmɔgɔw ka silamɛ ɲɛmɔgɔw ka yamaru o de fana tɛ u ka makun ye n'o kɛmɛ k'a ko ye ka ne y'o de f'i ye caman kumana caman y'a kɛlɛ kɛ yɛrɛ de k'a jira k'a fɔ nin ye kafiriya de caman y'a kɛ mais dɔw bɛ yen olu ŋaniya yɛrɛ de ye nin ye ninnu bɛ marifatigiw bɛ baara min na olu ŋaniya de ye nin ye o jɛlen don a ma dan dɔw ta ma dan ŋaniya la dɔw ta fɔ kɛnɛ kan bɛɛ k'a mɛn Jawara ko k'ale t'o kalama alhamdulillah tiɲɛ yɛrɛ la n'ale kɔni tɛ ni ale m'a mɛn fiyewu ni kuma minnu fɔra tiɲɛ yɛrɛ la ale ma foyi mɛn Mali kɔnɔ kabi Mali seginna fɔ bi o tɛ baasi ye Mali la ko fana tɛ c'est pas un problème pour moi anw bolo il est temps état de ka diinɛ bila sariya minɛn kɔnɔ n'i taara Arabie Saoudite a yɛrɛ y'a fɔ ko alimami dɔw bɛ kaso la n'i y'o kɛ Mali la mɔgɔw bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko fanga ye kafiri de ye k'a kan ka kɛlɛ ko diinɛ de bɛ ka kɛlɛ Makan Kutuba fanga de b'a a ko sigi sen kan jamana caman bɛ ten hali Afiriki hali Guinée bɛ o cogo la jamana caman bɛ o cogo la Guinée jumɛn Guinée kelen y'an kɔrɔ Kutuba thème kunfɛ ko tɛ mɔgɔ minnu bɛ Guinée olu b'o sɛmɛntiya Kutuba tɛ kunfɛ ko tɛ et donc les gens disent des choses Makan c'est pareil an b'o min kɛ référencier Kutuba tɛ kɛ kunfɛ kuma bɛɛ fana tɛ fɔ jamais a tɛ ku la donc i bɛ min fɔ hali Kutuba la a bɛ don i da de taa kuma i ka kuma taa yɛlɛ Kutuba la i ka kuma fanga kan ou bien i ka kuma armée comme ni hali ni président bɛna discours kɛ sisan a bɛ sɛbɛn ka d'a ma de a b'a fɔ exactement thème de bɛ yen mɔgɔw bɛ yen minnu de bɛ thème choisi u bɛɛ b'a kalama a bɛ taa o damada nin mais n bɛna Kutuba kɛ n bɛ jamana kafiriya n bɛ fanga kafiriya n bɛ sɔrɔsiw buruja ta
wali bɛ ka ɲini ka terrorisme justifier ni Mali m'o dabila an bɛ baara min na minɛnsan ni fɛn fu de don donc fo diinɛ jamana ka fɛɛrɛ sigi sen kan désordre min bɛ an ka jamana kɔnɔ diinɛ ko la a ka ban jamana sɛbɛn si tɛ yen ko diinɛ bɛ désordre la yen hali makanka minnu filɛ nin ye u tɛ sɔn a ka k'u fɛ yen u tɛ sɔn jamais a ka k'u fɛ yen et donc an y'an ka jamana kɛ sugu fiyɛ ye idéologie sugu bɛɛ bɛna installer Mali kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn kafiriya la an bɛ arajow dayɛlɛ ɲɔgɔn kama an bɛ telew dayɛlɛ ɲɔgɔn kama ɲɔgɔn kafiriya ko kuma a bɛ nin cogo la finalement violence verbale a bɛ b'o la ɲɔgɔn agression bɛ ka daminɛ a la e b'u ye jamais k'a fɔ k'u bɛ ka fagali minnu bɛ ka kɛ k'u bɛ ka bɔ ka a fɔ k'u bɛ mankan kɛ a la ou bien u bɛ marche Palestine attaque kɛra diinɛtɔnw ye marche kɛ Bamakɔ yan Jalasagu tout près combien de personnes sara Bereta jɛ maa 200 la e ye marche ko kuma mɛn e ye hali condamnation ferme mais u da ka o kumaw kɛ wa c'est ça le problème